Nakarin niya. Okay, lahat po ng number 1. Princess de la Peña. Sa third Wonder Girls, punta po dito. Princess de la Peña. Ann Nicole Malyari. Divine Gabriel Cortez. Divine Gabriel Cortez. Nice. Okay, guys. Vicent Torres. Rice de la Peña. Princess de la Peña. Vicent Torres. Divine Gabriel Cortez. Okay. Lia Soriano. Tanya Kulitan. Alia Kulitan. Paula Kulitan. Jogem si coach. Cassie Santos. Na, siyan, sige. Cassie Santos. And Good. Maika Bayaw. Siyan. O, dito na lahat yung mga tinawag ko. Bubulog kayo. Okay, good.